যতন হামবাই তিনি যিনি টিআরকেএস किला ब्लक इउनिट नि अंगै जों हरो कुथुंलाइजा आरो आंनि गानाव दङ तिनि ब्लक नि सेक्रेटारि ब्रह्मनाम गोविंद साधन जमातिया भाइस प्रेसिडेंट ब्रज गोसाई जमातिया एसिस्टेंट अर्गेनाइजिंग सेक्रेटारि सुवर्ण सुंदरी जमातिया एसिस्टेंट जॉइंट सेक्रेटारि हरेंद्र किशोर जमातिया मेम्बार्स हिरण्य साधन जमातिया जों दङ जों दिनै कुथुंलाइमा कारण के बसकानि 16 तारिखआव जोंनि टिआरकेएस किला ब्लक कमिटिनि कन्फारेन्स दंमोन अब अनिवार्य कारणवशत जों बनो डेट मा अनस्ल रखा 23 तारिखआव जों मातलांखा आबनि बांगनि जों दिनै मेन मारै मानिके कारण दिनै इनिग्रेटर ऑनरेबल एमएलए रामपद जमातिया बहुत दिन इसा असुविधा कारणे जों रिक्वेस्ट टाइमनि कारणे जों बने कग्न नारबिनो जों दिनै माहिती सम्मानका itu satu saya kan seperti yang apa berarti itu bisa tempat apa itu memang bisa dulu itu kalian ini kalian itu kalau kita ini habis konfirmasi pun hak Mars nih sama itu kita buat saya buat apa namanya orang namanya बन पद हल्ला 10 समय kalau narawai namanya immigration sekretariat bisa tender apa tuh kalau kita kan sana itu kamu tahu kamu tahu itu orang sudah और तो जों कन्फारेन्स जों कमिटि खालायनाय टोटाल कमिटि खालायनाय एवं और किला बागमा एरियानि जत कर्मचारी जत नर कुथुमनाय और 16टा पंचायत दङ 16टा पंचायतनि कर्मचारिनि कुथुमनाय प्रथमै जों आरो न'आ कमिटि खालायनाय टोटाल कमिटि orang sambutan itu mahal bahar bukan orang kita loh sambutan अब तो राष्ट्रवादी त्रिपुरा राज्य कर्मचारी संघ টিআরকেএসটা সংক্ষেপে अब तो অল ইন্ডিয়া বেসিও সংগঠন दङ এবং বর্তমান সরকারনি সমর্থিত কর্মচারী সংগঠন এবং কর্মচারীনি বিভিন্ন সমস্যা যেমন দিয়ে চাইতো মানে যেমন অষ্টম পে কমিশন ডিমান্ড খাই दङ 20 বছর সার্ভিস চাকরি ক্লাইমানে পরে পূর্ণ পেনশন দাইনি হারনেস কেস অবহায় অনেক কর্মচারী সমস্যা दङ ও সমস্যা সমাধানে বাঙালি जों ও সমাধান খাই general di mana kita betul না তো দিমানো সাকাবলে আবার দিমান kenapa mereka orang bisa orang অনুমানে 350 হইতে 400 গ্যাদারিং itu solo bagaimana konsepnya 16টা পঞ্চায়েত konsepnya itu orang bisa dimana apa ইনক্লুডিং 16টা পঞ্চায়েত বাইরেও নিনি খেলাকংবাই 6 গরিয়া পঞ্চায়েত বেতনা বরাবর যেহেতু বাগমা মন্ডল এরিয়া তোমাবা বাগমানি বিধানসভা এরিয়া তোমাবা বাগমা বিধানসভা এরিয়া নি যত কর্মচারী যত নখাইনি tapi general itu ya apa sambutan kalian अब तो जों तृतीयबार सी itu bangkan तृतीयबार बने आगे 23 जों क्लाइमानि अब तक मेट पाइखाता 3 বছর অন্তর অন্তর ও সম্মান 2020 di sini mereka mereka apa namanya zaman era kami mana apa sebesar dia ना डिमांड तो अब तो 16 चंदन तंग अब तंग tapi bulan ngomong hai ketok ya কর্মচারী সংগঠন তো শুধু বহাই দাবি সিনিয়া नों पेंशन थाङै पेंशन कतलाके बना दायित्वनि कार्यानि बाङै बहायनो कर्मचारी संगठन अफिस रगो थाङै साहाय्य सहयोगिता खालायो এই ডাইনি হারনেস কেস এই তমই যদি বা ও পরিবার দই সুসি নামে একে ও জায়গা বেচিনি কর্মচারী সংগঠন সহযোগিতা খালায়
যাতে ও পরিবার যাতে দায়িত্ব না উপকৃত হন ফাইনাই তো যে সমর্থক বড় তো ফাইনাই যারা সাপোর্টার বড় তো ফাইনাই satu kali kurang ada. Ah. Ini orang pensiun mana apa mereka apa ya kerja orang. Tuh, kita hambai lagi. Ini baru kok sana di sana. bang Ini जों media no nungoi kok mas hamani kaisa reason ba karon engka amotoi जों ek mas sekang जों kaisa Killa block committee tiar kes ni ngoi এই যে 16 তারিখ মার্চ 2025 কনফারেন্স খায়ানি ডেট ঠিক খাইজাক তমানি Iya. তিনি এনা খানা Oh, kena sih kena. তিনি তো শনিবারিয়া দেবা আগে 16 তারিখও খাইনি ডেট তমানি বসিনি যে কোনো কারণে কাছে অসুবিধা কারণেই নসম্পন্ন ও ডেট ন মাসলাইলা আগে অলরেডি চিনি প্রচার পাইজাক 16 তারিখ খানা আইনি বাইনো जों তিনি মিডিয়া ন মানুবনি কারণ কেমন যাতে করে যতন অমন ও ডেট ন খানারনি বাংলা 16 তারিখनि পরিবর্তে जों डेट ना लाइखा 23 तारिख জানুয়ারি 2025 मार्च 23 मार्च 2025 रबबार दिन आफ्रो जों हायहायनो फुं 10 तानि सिमिनसे नेचिनि एखे सालसानो दिनाव जों कनफारेन्स दंनाय टोटाल कमिटि रक खाजागनाय एखे आफ्रो चिनिव फाइसक फैनाय चिनि बागमा थाते बागमानि एमएलए सार रामपद जमातिया एखे জেলা সভাপতি সাবিত্রী নাগ एखे সবিতা নাগ एखे তাই চিনি বিএসসি চেয়ারম্যান বাগান হরি মলসুম एखे তাই বতঙ্গ সোশ্যাল ওয়ার্কার অমর জমাতিয়া एखे চিনি টিআরকেএস গোমতী ডিস্ট্রিক্টনি প্রেসিডেন্ট নারায়ণ চন্দ্র দাস জেনারেল সেক্রেটারি গোমতী ডিস্ট্রিক্ট টিআরকেএস দেবব্রত লুট চিনি ডিস্ট্রিক্টনি এডভাইজার কমিটি টংনাই টিআরকেএসনি তপন মজুমদার ধ্রুবরঞ্জন দর বখানে প্রেসিডেন্ট উদয়পুর সাব ডিভিশন টিআরকেএস নারায়ণ দাস সেক্রেটারি উদয়পুর সাব ডিভিশন টিআরকেএস একেতাই আনি নিজেনি বুতং বুমো একেতাই আনন্দ কিশোর জমাতিয়া প্রেসিডেন্ট কিল্লা ব্লক টিআরকেএস একে উদিন দংনাই একেতাই অর বিসিও আনি কইমো যত চিনি ওই যে বাগমা মন্ডলনি ওই যে বাগমা এরিয়াও চিনি কর্মচারী দংনাই শিক্ষক অশিক্ষক যতনো নতই जों যে উদিন কনফারেন্স খাইনাই আইনি বাङै आं যতনো 16 তারিখनि পরিবর্তে 23 তারিখও যতনো ফাইনে ओंथों বা যতবাইনো जों थासाके संगठन खाइनाय बना आनि दिनैनि कबकमो Kenangan kok ngoni. खोनाङानि तंतमनि already जों माने प्रचार खाइ पाइजाक आइनि बाङैनो जों दिनैनि अदो मानु एके 23 तारिखआव ओंसिनाय आइता Istri confirm kalau guys. आपके तो कंफर्म 23 तारिखआव Ini kena program. 10 तारिखसिम Orang ke besar berapa. बर' ओंख्लायथ' जों जे 16 तारिखआव गुरिफोर जे प्रचार खाइफोर आफ्रोथ' जों जे जागा थांहरो যথেষ্ট সারামানো आफ्रोनि मते एंकेथ' 400 থেকে 500 हायानि जे टार्गेट दंमोन एके ताबकथ' जों ताइसा गुरिफियानि मदिसन जों खालाय नालाय दंमा बा गुरिमाय एके ताबकनि मार्फतैनो जों साला सासिनाय हनि सिरिया देबा जरि जरामाके जों गुरिफिनाय आइनि बाङै ताबके जों कनफार्म एत साले सामलिया पइलानि मते एंकेथ' 400 থেকে 500 তো फाइनाय फाइफाना 300 रगले फाइनाय हि आं तागु मासंफ्रा Kalau di sini no program apa sakal ini beda. Kalau orang lain kerja ya beda. आहा अलबिसिनो साप्लाय Kalau ni di mana tongai. सिनि डिमान्ड दङ सिनि डिमान्ड ओंखाय जों जेमन दन ताबो बाम आमलनि सिमिन जे नुजाक फाइमानि जे ताबो फिक्स पे होननाय कायसा कताल नियम बाम आमलनि सिमिन खायजा जे बरनो 5 বছর চাকরি খাইগেছি বরনো রেগুলার খাইজাगु आया देबा ओंखाय बनो चिनि दाबियाव दङ 5 বছর या 3 বছর চাকরি খাইगेनो बनो रेगुलार मा खायनाय बसिनि दाबियाव दङ ताइ कैसा सेन्ट्राल जहारे दियारावो उ दियानि फारागनो ताइसा जोंनो साफावै कमरै तबवानि
ববো চিনি দাবি দङ তাই চিনি দাবি দङ যে অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার বরনো যারা অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার দङ দাবো পার্ট টাইম ওয়ার্কার দङ অন্যান্য যারা যে হাইতংনাই র অনেকে 10-15 বছর খাইফানো বড় পর্যায়ে মা দङ বরনো 10 বছর পরে এনকে বরনো সরকারি স্কেল হই চাকরি রওয়ানি কাটাল বরনো স্কেল রওয়ানি ববো চিনি দাবিও দङ একে যে তাবো আইডিও যে বসাই চাকরি খেকে বসাই সারসা চাকরি দংফोर थैफानो বহি পরিবার চাকরি মানে তাবো খলাইনো 50 বছর বয়স খাই থৈখা ওকে 5 বছরনি পরে যেমন 50 বছর একদিন আই এখানে পরিবার চাকরি মাইয়া হয়তো বনো যে বনি 6 বছর জরাতৈনি বনি পুরা বেতন রই থামানি আমাই গভর্নমেন্ট যে রাইজা বনো जों দাবি খাই চিনি সংগঠন তরফ থেকে আইডিনি মতেনো বনো খাইনি ওंथों যেমন একদিন আগে থৈফানো পরিবার চাকরি মাসার হনি ওंथों বসিনি দাবিও দङ আমাই রক্তা চিনি অনেক কিছু দাবি দङ তাক তো দাবি দেওয়া আছে গোबां মানো তো बुंपारि तो सानि तो सम्भबिया जेता मैतमा मनो साखाता अब आखिनि रायदाबो अमाय जे हाबांनि रायदाबो अमाय थांमोननि ना आ हाबांनि हाबांनि रायदा अमाय ग्रे आ आइदिबो तो तङ जे नि जेमन आं पेन्सन खानाखे थांनि हा दिनै आंनि हयतो रन्दी 31 मार्च आं बा 30 मार्च 31 खान चाकरि पाइले हा 30 मार्च आं थैखा माने तो आं आंनि परिवार खरसा चाकरि माने ताबो के रायदा करे ताबो नि रायदा मते निने 50 বছর একদিন মানে তো নির পরিবার তাই চাকরি মালিয়া বন 60 বছর জরাতৈ বন পুরা পুরি বনি স্যালারি যে কথাঙ্গো ডিউটি খাইমা এখানে বন রইথাওনি রায়দাও রজা বননো আইদিনি রায়দা তবথ যে পরিবার খরচা চাকরি রনি রায়দা তব খানকেন জানাই হনে চিনি সংগঠন তরফ থেকে जों দাবিও বন হিসাব তাবো যে তাবো তখন যে হাবাं দंनायनो কইলাইयोसो अमते खाइले ओंथों चिनि दाबियाव जों कइनु पेन्सननि ব্যাপার तैयै एहातेबो सोंमोनि न आं किसा रिसनि ব্যাপার तैयै तो तांनि जे गभर्नमेन्ट बा डिपार्टमेन्ट नगोनि आंबो कायसा अफिसाव साख्रि खाइनैबा सिबो पेन्सननि ব্যাপারले कोनो जों गभर्नमेन्ट दो संजानाय या बा कोनो अम संजानाय या अफिसाव जे सामं थानाय गुबै दंके समय मते सामं दंके पेन्सनले दायतिनो माइं थाङो অনেকের হন পেনশন তানি মাইয়া বা তমনি দায়িত্ব রইয়া বা কোনো অন্যান্য বা গভর্নমেন্ট বা কোনো রায় দেওয়া বকরে নিন অফিস নি ব্যাপার ছিল বলাই হাইতা তাবো তো হাবাंनि सम ग्रेखा হাবানি সামন করিব অফিসার আসলে আসলে মানে আবার মিটাই বসি ও সামংতানি নো ফরসে বং বন হয়া দেবা পেনশন তানি আং মাইয়া ও কর কায়া দেবা বনাং কিসারি ছাতা আকে আনি লাস্ট কবক মুখা মতে হাইদি जों যতন থাংসা থাংসা খে দंलायनाय যত সংগঠন খাইকে যে जों চিনি দাবিনো जों আদায় খাইমানাय যত মিলি जों दांलायनाय जों अर समस्त चिनि 30 बागमा কর্মচারী दंनाय শিক্ষক ও শিক্ষক যতন মিলেবো গ্রুপ ডি থেকে আরম্ভ খাই গ্রুপ এ পর্যন্ত जों যতন থাংসা दंनाय সেই চিনি যে আপ্রव যে 23 তারিখ जों যে সম্মেলন খাইনাय যতন ফাইयै অধীন जों एकदम चिनि सामनो सक्सेस खालायलायनाय चिनि दाबि रनो जों ताइबो खोनालायनाय चिनि डिस्ट्रिक्ट नि नेता फायनाय डिविजन नि नेता फायनाय चिनि एमएलए दंबो बक सानाय जों बनो खोनालायनाय आफ्रो जों ताइबो खोनानाय काहा जतन फायलायनाय हानिबा जतन फायनोबा आनि आपसों नानि कबो ननि स्पेशल केस नारबायनो फट' सारबाय जों पहिलाव अलरेडि खाइजा सारावगानिनो तबे उ डेट किसा फेरमाबा ओ डेट दनो जों कारेक्सन खाइयो जों खोनासनिनो जों रनाय फट' बिसिं फैगासिनो दा दा